Bye bro. Class C class. Nige wire pinang dikit ko. Sa thay dalde class C thay no. Lagi mo. Iso nga ba sa kanjingan rumsak suara pingrang ya ketal ba video na. Lagi mang dalde Shonibar. Ang class C di thay nga. Dao Hirama ko tin nagkabi iklik nung nasung di giskora plang inok. Yan ni jaman diwa ni jaman diwa ni mong mini chi bunga ma chi gini digang nangar pinang ano ko ni ang ni reing pa klaso na biya po na. Gloves ko ba ganja karang wow di mandaka so siyo de singgenok muna gloves kan gijan salaya da oro de bike ko sungtok yes yung Kangde ya ba lumsat sengi nyong jacham lausutun nemang Bisnupur ni sacham ya ko ba naru chungi dong ko ba lausutun ni sacham da usa lumsat sengi na Bisnupur na nemang ha diyan nga may bao Bisnupur de sokjok alde arat tako sari nga di na nanggen taraki matsut na nga anga chansia iya jan matsuta ha nimungse chansia chum wa da course ke tham ko anga nakja ode dongkhwinga wa mu matsut song ai nok mukhangja ba mukhangja ni jamade matsut ke nok 코르세라게 탐 자가 탐 난 그긴 침로 야자 뭐 강자 난 그긴 침 아로 뭐 강자니 자만 만나도 그때 아로 스칸 따라 요데 살사 와창이 클래스 메인디 원기 사점 니방아 산당 비야 살란티리는 니멍 so yan last stop sukjok ruping lang aduh ya jakra ciri yang ode lumparing ciri gen laban lumparing doan cing ya jakashi kore inga degi meng yan sibul riyani aro rilbong Rhino, Riani Rama, Anjali yang ni klasik kecam ini kita kawan yang mukhamu saling apa klasik 350 kan kode antang ni baik kecam ko se gisra nak le kha phaka phasa phalla phalna ra sakcha thari rokrokna nangaya ning menno phalat sangaya ha anga ang ni video ba thari mo upload ka tachum anga phalenga dani oh gak semancar taniya baik te evergreen beauty pun maksana mai ba dauni classic 350 de sokja hai kode BS6 de BS3 kode angni jakhal para BS3 jokona model sokja je kita ba tharibo ga suta patbo
modification gemuk ni kita cocok engine ni kita ba gamma ni kita ba tham ni kita ba suman cara ta ni classic 350 de cocok na sora mai takba type bike ko nam nakar pengang type ko kan ingon je khai adventure arong aha Expulse takbarang Himalayan takbarang gua takba type ko nam nakama ma sports bike ko nam nakama ma cruiser bike ko nam nakama ma cafe racer bike ko nam naka kan chimbur pengang ada antang de adventure bike mung Avenger unjaro adventure bike mung maiba cruiser bike ko nam nakpa tantang de ade aro manu de kusa prefer khabat kinchim dan singe jakra kuri kini penang buta manja dao ino ba sia no U-turn ni mung diba singe kon rigen kuri imung de sidari ya igeno kanchang de mung sia kan mung buta na simong mai bike ko ana nam nukka ana chimbo mor pengang machine skanga sports bike ko nam nukama sports bike rang ara je khai wan ya R15 takbarang aro ma naked bike ko ma adventure ko ma cruiser ang arong ha hunter 350 nagemang yaba on titi mananga hunter ba cafe racer ko libe de cruiser ni sa mention de kaya bike ko de cruiser bike ko rong aha wan Harley Davidson ni maximum bike one cruiser ang aya digimang Royal Enfield ni classic 350 hunter 350 aro super meteor aro meteor yarang gumukan cruiser bike rang ma digimang adventure bike ro one ansungni Indian no de ya mai barang mai cham Expulse Himalayan yarang dakle selong bata digimang naked bike rang de one mai barang batunga KTM ni bike rang KTM ba RC ma mai na tak barang de sports bike ong thai khon body gum tak gum ka KTM rang nara sports bike rang nara bang interest somjima ade bian ija CC rang ko bang ija bike ni type rang ko bang ija type ko de ya di ba model rang ko bang ija ro mor pinang solde interest an dungjang angni interest an ba cruiser bike adventure bike tauni getal ya Himalayan 411 nungja 450 Himalayan ta plan namdang mansara aro shotgun 650 yagi igini kan ta plan namdang kar pinang ayao future ija mayunggen diba au angta kode tangkha manode athelagen chem mamang BMW ni adventure bike rang ko ba nangjang na Harley Davidson ko ba nangjang na Royal Enfield ni yagi gini ni isa ko manade ang ayan oksim damni kri CC engine bostu Royal Enfield de naklo for karo dam rakka tho cha na ba dong mandirang ni ba gapun bike ko thusu sa ide apsana ya CC ba dali na nang na long journey na naminot na songre na de liba thon city salna de ta expect khane Royal Enfield bike ko de manano ba air cool bike sa Royal Enfield bike rang de maximum ta utara ke ya KTM ni bike rang sa oil cool ko jakhala gari rang de oil cool rang ha ta utara ke city ride na cholni ar peng rang na simang ma sima singen ma si de namma ma si jak prang na diba dakchani ungen air cool bike den dakple ga suman chaja angna de thangon chade manana ba long journey na de dakple khamong en cha long journey na ba namai ni ba maximum air cool number tay rang na de long journey na de ni ba town city ride na namska ja mai bara air cool bike kara gari rang ban ge dakko de mai ngen chimor peng na simang chanchi ni bo dawang ai no dan kitines ko har peng rang dan kitini de sidari gen chang chakra chire de ban nong thamai rang de ang par among gen diban chang sidari gen gari kumin ka o dal shonibar
namjok ang parking manigan ang idunong pao yan cathedral sukjok yan cathedral penang ang jakasi side ni tao dan singyan lai mukraw na sukjok like kraw na yung ni class pas pai ha tao de may dakugen off kai ming dan de class china pai no yung siwang ni Facebook page Instagram account nang ko follow kana gol na be ayo hunter de rap kana de basone right mai bani ge runningo di non parking ka air pingrang simangara ang parking ka kara ungin kaman jama ni be non parking ka na ya aroba inon maximum mandirang parking ka bata so ni baro de ibarong jene memde inon parking ka ngor pingrang ayano do di ayano class chen chang gemang rama cross ka imungde rama cross ka imungde chung class chin up kenok yung na simang nam ka chumong ode like kana gata will na be subscribe ka idun nang pabo aro sekanti kani na bo ni nya chung ode mathel we amo ra pena mang donai na ha bye bye